बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे और वादिये सूखी हड्डियों वाला वाक़या क्या था। कैसे हज़ारों लाशें खुदा के हुक्म से दोबारा ज़िंदा हुईं और इस वाक़ये की हम पर आज की मामनियत क्या है। वीडियो आखिर तक देखें, बहुत कुछ दिलचस्प मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये हज़रत हज़कील की कौम का एक बड़ा ही इबरत खेज़ और इंतहाई नसीहत अमेज़ वाक़या है, जिसको खुदावंद क़ुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरत बकरा में बयान फरमाया है। तो चले जानते हैं कि हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत हज़कील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे, जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फ़रमाई। इनके बाद हज़रत कालब बिन योहना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबूवत पर फ़ाइज़ हुए। फिर इनके बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे हैं और आप ज़ुल्किफ़ल भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज़ कहलाने की वजह ये है कि ये इस वक़्त पैदा हुए थे जब इनकी वालिदा माजदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब ज़ुल्किफ़ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफ़ालत में लेकर 70 अनबिया कराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये ख़ुद भी खुदा के फ़ज़्ल व करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों ज़िंदा रहकर अपनी कौम को हदायत फरमाते रहे। हज़रत हज़कील के बारे में जानने के बाद अब हम देखेंगे कि मुर्दों को ज़िंदा होने का वाक़या कैसा था। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सबके सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की यह हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चनाचा अल्लाह ताला ने एक अज़ाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मार कर बुलंद आवाज़ से ये कह दिया कि मौतवा यानी तुम सब मर जाओ। और इस महीब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के अचानक ये सब के सब मर गए, जिसकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग इनके कफ़न व दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर कफ़न 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और बेइंतहा ताफ़न और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ़ में भी बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुज़र हुआ, तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों को इस मौत नागहानी और बेगौर कफ़न लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर आया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे इंस हासिल था और ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक रहते थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोज दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतर पड़ी कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई
اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کبھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ نے ان سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ بھی فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اس واقعہ سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے اور وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہے، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور یہ یقین رکھے کہ جب تک میری موت نہ آئے گی نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے، نہ ہرگز ہرگز میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حالت میں نہیں بچ سکتا۔ تو آج ہم نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے اس معجزاتی واقعوں کو دیکھا جہاں موت کو زندگی میں بدلا گیا۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کس طرح محسوس ہوا؟ کیا آپ کو یہ تاریخ، معجزہ یا اس کی علامتی معاونیت زیادہ متاثر کرتی ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ مزید قصص الانبیاء اور معنوی موضوعات آپ تک آئیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔